This is not just a place, this is a feeling. ଓଡ଼ିଶାର ହାର୍ଟରେ ଲୁଚିଥିବା ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କୋରାପୁଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲିଯିବା କୋରାପୁଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ରିଅଲ୍ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ କୋରାପୁଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା କୋରାପୁଟ। କିଛି ନାହିଁ किनी गफ नबे केते गफ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲୁ କୋରାପୁଟ ଅଭିମୁଖେ। ଏଇଟା ଏବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ। वर्तमान आम ये स्नाक्स टे कर दूँ तापर कहीं गल देखी नहीं कमल तापर समस्ते राइट नाउ आम अच्छे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रे। तो आज आम सन्धार ट्रेन अच्छी सबू छाड़ी जाऊँ आम गोटे पीसफुल प्लेस को कोरापुट को। बट जर्नीटा लंग हे बट समटाइम्स लाइफ रे ब्रेक दरकार एंड मे बी दिस जर्नी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छाड़ुची एंड आमर ऑफिशियली जर्नी ये स्टार्ट हो गला। ଏଇଟା ଏବେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଦିଶୁନଥିବ କିଛି। टाइम है 10:35 एबे पहुँचना मैं ब्रह्मपुर। ଚାଇ ଚାଇ चाहिए चाहिए ଗୁଡାଖୁ ଚାଇ ଚାଇ ସନ ପାମ୍ପड़ी। चाय वाला अंदर आ गया ट्रेन छाड़ी देला। अब बनेगा नरेंद्र मोदी। कोरापुट जर्नी ट्रेन रे अत्यंत मनोरम। ए भ्यूटा कम्प्लीटली डिफरेंट फील होची। पवनटा मुहरे बाजुची माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाउची। किछि कथा एक्सप्लेन करबा पॉसिबल नुहे, यू हैव टू फील इट। जेते आकु जाउची नेचरटा सेते ब्यूटीफुल हो जाउची। फील्स लाइक एंटरिंग अनदर वर्ल्ड एंड जर्नीटा रियली अमेजिंग लगुची। ए फीलिंगटा नेक्स्ट लेवल रो। এই गोटे कारण कोरापुट को ट्रेन रे आसवाटा वर्थिट होता है। बाय रोड आपने आसवे एत सबू भल भल सीन भल भल जो सकालिया टाइम रो जो पहाड़ पर्वत जो सूर्योदय देखिए सेटा बाय रोड में भी टिके कम हो पारे। ट्रेन रे किंतु अत्यंत ही भल जर्नीटा आपंकर। यदि आप केवे भी कोरापुट आसवे निश्चय भाव ट्रेन रे जर्नी करने चेष्टा करेंगे।
ମାର୍କେଟରେ ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ ବଟ୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଏଠି ଷ୍ଟପେଜ୍ ନାହିଁ ବାକି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତି ଆଉ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହୁଏ ବାକି ଏଠି କିଛି ଷ୍ଟପେଜ୍ ନାହିଁ। टिकिर स्टेशन किसी समय ट्रेन छिड़ा होता तो आम टे बाहर बुली आसलु बाहर वातावरण टे नहीं आसलु कुहुड़ी कुहुड़ी थिला प्रचुर कुहुड़ी थिला किंतु अत्यंत मनोरम दृश्य थिला। କିଛି ଦେଖାଉନି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ବାକି ଟ୍ରେନ୍ର ସିନ୍ ମଜାଦାର ଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ। कोरापुट केवल एक प्लेस नुहे इट्स ए कंप्लीट फीलिंग। ओडिशार साउथर्न पार्ट रे थिवा ए जगार नेचर कल्चर एंड सिंप्लिसिटी रो परफेक्ट कॉम्बिनेशन एठी आसले लागुची वर्ल्ड रो नॉइज रु कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाइछि। फाइनाली कोरापुट आसुची
এইটা কেবল ডেଷ୍ଟିନେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୋରି। ଏକ୍ସାଇଟ୍, ନର୍ଭସ୍, କ୍ୟୁରିୟସ୍ ସବୁ ଇମୋସନ୍ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ବଟ୍ ରିଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 12 ଘଣ୍ଟା ଜର୍ଣ୍ଣି ପରେ ଏବେ 9:04 ବାଜିଛି। କୋରାପୁଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛୁ, କୋରାପୁଟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। କୋରାପୁଟ ଷ୍ଟେସନରେ 9:05, ଦିନ ସକାଳ 9:05ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବାସ୍ କାଟିବେ, କ୍ଲିପ୍ କାଟିବେ। ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ କେବଳ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ଅଲସୋ ଆବାଉଟ୍ ଏନ୍ଜୟିଂ ସ୍ମଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ। With the ocean as my guide, top down riding, let the west coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hey yo, west coast weather, the sun sets slow. Chilling with the homies, let that top box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. Some so smooth, leave them shouting for more. Yeah, beach chair chilling, toes dug in the sand. With that bass line grooving, life feels so grand. Ayo, west coast, where the sun sets gold. Cruising past the waves, feel that rhythm unfold. Beach fronts to backyard, parties in sight. Under neon skies that light up the night. Yo, hit the boulevard, hit a tire screech. Soundtrack of the streets, with that funkin' reach. Got my shades on, keeping it classy, not fast. Rolling like a 79. We're built to outlast.